Yun na nga, oh. Punta kami ng Buso-Buso, guys. Nakasama namin si Jome. And, ito sa likod. Let's go. Yes, kay Marikina. Nunoy, let's go. Boso-boso tayo ngayon, guys. Nakasama ulit natin si Nunoy. Yung update, guys. 6:55, buko break kami. Nakatapos lang namin na mga dun. Yeah, boy. Guys, so, update. 7-11 ng umaga. Yan, guys. Isa sa pinakamagandang tanawin dito. Paboso-boso. Yan o. Ito yung labas. Magaling ka Antipolo. Dito? Oo. Tayo na lusong. Ayoko. Yun, guys. 7:16. Yan. Maawit kami ngayon, guys. Ito. Tamang 1-2 lang. Ano? Hanggang doon pa tayo, guys. Sobrang taas yan, no? Lalo po si John, the climber. Let's go. Let's go, guys. Akitin na natin to. Yo, guys. Update. 7:26. Yan. On pa rin tayo. Yo, guys. Push lang. Guys. Sobrang dumadami. Ang mga ngayon Sunday. Update na lang, guys. Ang bilis nga eh. Yo, guys. Update. Yan. Tamang water break ulit. Nakakaon ng Kabading. Di ba Kabading to? Nakakaon lang namin, guys, sa Kabading. Ano? Kabading. Diretso pa kami lang, guys. Yan. Boso-boso. Let's go. Yan, guys. Update tayo. 7:42 ng umaga. Naka-39.4 km kami, guys. Nakakarating lang namin sa Boso-Boso. Touchdown, Boso-Boso. Walang daya. Update, guys. Kakatapos lang namin kumain. 9:30 ng umaga. Let's go. Yun. Update, guys. 9:20. Hello. Okay. Update dito, guys. Sobrang lawak lang ano. Yan dito, papuntang Marilaki. Daan-daan lang kami, guys. Nakatapos na kasi kumain. Nakatakadulusong kanina. Grabe. Ulusong talaga. So, guys, diretso pa tayo. Update. Guys, malapit ako sa entrance ng Marilaki. Yan o. Sobrang ahon dyan, guys. Yan o. Sobrang ahon. Okay, ready na tayo, guys. Okay, guys. Ready na ba? Ahon, guys. Marilaki. Let's go. Palo Alto kami, guys. Malayo pa to. Pauwi. Bagal lang. Takbuhan. Okay, guys, 10:47.
Tirikan guys. 10:48 dito ako sa Kapatagan. Let's go guys, update na lang. Yo guys, update. Ayan na. Dito kami guys sa kainitan ng araw guys. Ito, papababa pa tayo doon at pauwi na tayo guys. Ayan na. Pa tayo. Let's go. Ayan guys, update. Nakababa lang namin ng wala, nakatapos lang din lang sa Masina guys. Ito na tapos yung vlog natin. Grabe. Hirap talaga. So talaga guys.